4 million in the house. Mega love shout out, guys. Tapos na ba yun? Hindi. Ala. Sisi Koy! Lagi gawa sa unan. Sisi Koy! Good morning. Ala. Ayaw mo naman ito. Ay, nung kalong kilinik to. Ay, lahat na lang Pwede unan. pa. Sis Ja, good morning Sis Ja. Tuloy ko lang yung aking piniplay kanina. Surprised you got through. In the river. Everything that's been going on. Two-way radio. And pick up, mother. A few cries for help. You never know. Yan, tapos ako dito kay Madam Moment. I'll knock you something up. Where's Jane? She didn't make it. Thank you, Ma'am Joy. Ben Tabuyo, mega love shoutout. Good morning, Sir Ben. Bigyan kita ng jacket, Sir Ben. Salamat po, Sir Ben. Yan, nagluluto pa rin ako. Pinapalambot ko lang yung aking niluluto. Medyo may katigasan. Matigas. Yan. Ito na si Madam. Puntahan ko naman si Sir Gaming Zone. Ay, mamaya na pala kasi ang iiksi ng kay Sir Gaming Zone. Habang nagpapalambot ako ng ulam. Puntahan ko na pala. Ay, mali na. Kay Gaming Zone. Sis Ja, maraming salamat. Sisi Koy. Thank you, Sisi Koy. Nainay Lunila. Thank you po, Nainay. Salamat po sa inyo dyan. Yan, paying ako kay Sir Gaming Zone. Umalis na siya kasi 1 hour na daw siya. Yan, kain po tayo, host. Sige lang, Sis Ja. Nagluluto pa nga ako eh. Kanina pa ako dito, ma'am. Island Store. Ginawa na ako? Ha? Salamat, Sir Ben. Kasi kanina nag-set ako ng live, tapos umalis ako saglit, bumili ako ng ulam sa bayan kasi yung anak ko pa bayan, sumabay na ako. Tapos pagdating ko, inasikaso ko. Ngayon nakasalang, pinapalambot ko pa. Salamat po sa